Kali 5000 je indijsko ratno oružje u razvoju koje može da zaustavi rakete, letelice, neprijateljske satelite, bilo šta sa električnim kolom unutar njega. Kali je skraćenica za kiloamper linearni injektor. To je linearni akcelerator elektrona koji razvijaju DRDO, Organizacija za istraživanje i razvoj odbrane, i BARC, Haba Atomic Research Center. Kali je razvijen zadržavanjem industrijskog načina razmišljanja, ali kasnije kada su programeri shvatili veliki potencijal kalija kao oružja, oni su i dalje istraživali ovu temu i sada rade na tome da ga ispune. Dizajniran je da radi na takav način da ako raketa je lansirana u pravcu Indije, brzo će emitovati i moćne impulse relativističkih elektronskih zraka REB. Korijeni Kali projekta sežu do davne 1985. godine, kada je direktor Barka dr. R. Chidambaram razmišljao o izgradnji mašine za ubrzanje elektrona. Projekat je započeo 1989. godine i imao je za cilj proizvodnju elektronskih impulsa u trajanju od oko 100 nanosekundi sa energijom od 1 megaelektronvolt. Sam ovaj elektronski snop može da se koristi za zavarivanje. Ovako generisani relativistički elektronski snopovi biće korišćeni za generisanje mikrotalasnih pećnica velike snage i flash KS zraka. Prvi akceleratori imali su snagu od 0,4 GW, koja se povećavala kako su se razvijale kasnije verzije. To su bili Kali 80, Kali 200, Kali 1000, Kali 5000 i Kali 10.000. Kali je pušten u rad 2004. godine. Kali, serija akceleratora, opisana je kao ubrzivači elektrona sa jednim udarcem u gigavatu. Oni su uređaji sa jednim udarcem koji koriste kondenzatore napunjene vodom za izgradnju energije punjenja. Pražnjenje je u rasponu od 1 gigavat, u početku sa snagom od 0,4, sadašnji akceleratori mogu dostići i do 40 gigavata. Vrijeme impulsa je oko 60 nanosekundi. Mikrotalasno zračenje koje emituje Kali 5000 je u opsegu 3 do 5 GHz. Kali 5000 je impulsni akcelerator od 1 MW energije, elektrona 50 do 100 nanosekundi, vremena impulsa 40 kA struje i 40 GW nivoa snage. Sistem je također prilično glomazan jer je Kali 5000 težak oko 10 tona, a Kali 10.000 težak oko 26 tona. Također su veoma gladni energije i zahtijevaju rezervoar za hlađenje od 12.000 litara ulja. Vrijeme ponovnog punjenja je također predugo da bi ga učinio održivim oružjem u sadašnjem obliku. Sistem pulsne detonacije je mehanički jednostavni motor u poređenju sa gasno-turbinskim motorom, gdje talas sagorijevanja putuje nadzvučnim brzinama u odnosu na nesagorenu mešavinu goriva i oksidatora. Koristi ponavljajući detonacije mešavine goriva i oksidatora da bi proizveo potisak. Za leteće sisteme, međutim, detonacija zahtijeva dugačku cijev da bi se prilagodila potrebna količina energije. TBRL je radio na sistemu za smanjenje dužine motora, tako da se može primijeniti u sistemima poput bespilotnih letelica i drugih raketnih sistema. Da bi se smanjila dužina motora, koriste se odgovarajući uređaji koji smanjuju dužinu cijevi potrebnu za prelazak sa deflagracije na detonaciju. Dizajnirana je i uspostavljena testna platforma za izvođenje eksperimentama sa smješama tečnog goriva i vazduha. DRDO je koristio Kali u različite svrhe. DRDO je učestvovao u konfigurisanju Kalija za njihovu upotrebu, može se koristiti kao protivsatelitsko oružje, tako što ga čini savršenim sa nekom raketom srednjeg dometa i vrlo dobro bi mogao biti tačan odgovor na kinesku neprijateljsku satelitsku raketu. Rentgenski zraci koji emituju se koriste u balističkim istraživanjima kao osvjetljivač za ultrabrzinu fotografije od strane Instituta za istraživanje balističke odbrane DBRL u Chandigarhu. Mikrotalasna emisija se koristi za IM istraživanje. Bilo je izvještaja o postavljanju naoružanog Kalija u avion Ilyushin 76 kao vazdušni odbrambeni sistem. Vlada Indije je odbila da daje bilo kakve informacije o ovom projektu zbog njihove osjetljivosti za nacionalnu bezbednost. Postojali su i nepotvrđeni izvještaji u kojima Indija okrivljuje
bude okrivljena strana za lavinu glečera Siachen 2012. godine, koja je izazvala smrt oko 135 pakistanskih vojnika, što izvori tvrde kao rezultat Kalijevog uspješnog testa topljenja vrha ledenog pokrivača.